எங்கள் நபியின் வருகை தாஹாவின் வருகை சிராஜின் வருகை மர்ஹபா அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைகா யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைகா யா ஹபீபல்லாஹ் நெஞ்சம் சிரிப்பாசத்தோடு மாறாத ஈமானோடு யா ரசூலல்லாஹ் நான் மனமுருகி பாடுகின்றேன் யா ரசூலல்லாஹ் மனமுருகி பாடுகின்றேன் யா ரசூலல்லாஹ் வான்வரை நெஞ்சில் ஏந்தி வாய்மையினை வாழ்வில் ஏந்தி தீன் குலத்தின் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்கள் திருமுகத்தை காண வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ் திருமுகத்தை காண வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ் This sermon is complete guide for justice, equality, and righteousness. So, respectable people, let us follow his teachings in our daily lives and enter Jannah. നബിയൂനിൽ അവ്വൽ 12 ഇരയോനിൻ അരുളാ മറബു മണ്ണിലെ അൻപേ താഹ മണിമാണിക്കം മഹമൂദ് നബിനാദരുത് മാകവേ ഇരുളിലിരുന്ന് ഉലകം ഒലികിലാകി പോച്ച് அந்த நபிகளாரி வரவே சுவன வழிகளாச்சு அந்த நபி இங்கு வாழ்த்தும் போது சுகம் റൂഹിന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തിനിലണയുന്ന നേരം മുത്തം തരാമോ നിലാവേ റൂഹിന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തിനിലണയുന്ന നേരം മുത്തം തരാമോ നിലാവേ അടയും അന്നെൻ്റെ കൺകൾ തളരും എൻ്റെ കൈകൾ ഇടറും എൻ്റെ മൊഴികൾ തേന്മലരെ അരികിൽ അങ്ങൊന്നു വന്നാൽ അലിവാൽ മൊഞ്ചു തന്നാൽ ആ ദിനമെന്നിൽ കൂട്ടാമോ യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ റൂഹിന്നിൽ പിരിയുന്ന നിമിഷം അരികിൽ വരാമോ ഹബീബേ മൗത്തിനിലണയുന്ന നേരം മുത്തം തരാമോ നിലാവേ അവസാന ശ്വാസം ഞാനെടുക്കുമ്പോൾ കസ്തൂരി ഗന്ധം നിറച്ചിടുമോ
സലാം